জীবনে পাব কি দিদার নবীজি ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে পাবে কি দিদার নবীজি ইয়া রাসূলুল্লাহ আজানে শুনি আপনার নাম কামতে বলি আপনার নাম নামাজে আপনাকে সালাম আপনি তো নূরে মুজাসসাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা मक्का में अल्लाह का घर है मदीना में दयाल नबी का घर है मक्का में आबे जमजम है मदीना में हबे कौसर है या नबी सलाम अलैका या रसूल